कोचिंडा धर्मशाला रे 4-5 दिन रही महापुरुषों कथा सब प्रचार कली कोचिंडा जमनकेरा पालो खेमन आउ गोटा कौन 4टा जगह अपन जाइथिले आपण एमती माने युवक थिबा समय रे आपण एमती बहुत जगह बुलिचंती महापुरुषों का प्रचार मध्ये करछ बहुत जगह बुल महापुरुषों का प्रचार प्रसार करिया पई वर्तमान बहुत जगह बुलिची एवं जहाँ सेठी करिगिरी आसीची मु करनी ता प्रेरणा रे मु करिची किंतु मो नथिया भितर से किछि करि परिबे नाही नाही अच्छा सेटिकी न जिबा पर्यंत सी कौनसी किछि करि परिबे नाही आ जे करिवो से जीवो जे जे हाथ मारिछि से जाइछि अच्छा म रहिबे 16 वर्ष आपण 16 वर्ष रहिबे एटा केम को कहि परछन आपण 16 वर्ष रहि बोली लेखा अछि एटा लेखा अछि कोन लेखा अछि 42 वर्ष पिठे रहिबो शून्य आबरी शून्य से देखिबो 42 हेले मो 44 वर्ष रे महंत होइतली अच्छा 44 वर्ष रु हिसाब करो 42 केते होछि 86 मते हला 70 अच्छा और तमार 16 वर्ष और आपण रहि अच्छा एमदी हिसाबटा पकेले ठीक कर दैछन तो ता भीतर चाहूँ बेला बेली पड़े जा भल नाई नाई एत बड़ा कथा कहीं कहते आम तो चाहूँ जे कि आपण समय ही सब किसी घटे सब मुझे नाई किंतु एटा कि मालिकार प्रमाण मिलूँ जे कि जितेबाला पुरीर राजा थे गजपति देव महाराज आउ नेमाल महंत थे आपण गौरांग गोस्वामी महाराज तेरे तांकरी समय ही सब किसी लीला सब नीला आमरी समय सबू नीला आमरी समय शेष 42 रे बोधे जेबे एटा कहवाटा मोबाइल ठीक नहीं कौन बयस रे कौन जीवे कहना ना कहतु कहतु नहीं ठीक है सांकेतिक भाषा रे कहतु 42 रे कौन जीवे सेटा मोबाइल ये फीलिंग हला पळे आओ कहबेनी गजपति आ मु थिबा भितरे कली जुग सफा अच्छा सत्य प्रकाश हबो ताधे लेखि ना झटक बिजुली रूप दर्शन कली जुग जीव घुंची भीम बोई लिखि महापुरुष तो बहुत शास्त्र लिखिं जमकल्प गोटे अच्छी चंद्रकल्प गोटे अच्छी विज्ञान कल्प गोटे अच्छी कल्प पर बहुत अच्छी हाँ सिद्ध कल्प गोटा अच्छी सेगुड़ा तो मुझे आरंभ करनी एमती कले केते दिन जीव ता ठीक भी नहीं अपन से सब पोथी अच्छी से सब पोथी अच्छी अपन पाखरे पोथी अच्छे समय मुताबिक से बाहर अच्छा अच्छा किंतु अच्छी किंतु से समय मुताबिक बाहर अच्छा अच्छा जाओ नहले बेल काल न पाचुची फल नड़ीन पत्र जन जल ढल हल एटा कहते जे कि युद्ध पुणी केबे विश्व युद्ध पुणी केबे बड़ रूप नब युद्ध हाँ युद्ध तो चली सब आड़े युद्ध कौटी तो कम नहीं युद्ध तो अल्प बहुत चली भारत भी युद्ध भीतर भारत भी युद्ध रे पशिबो एटा केबे पशिबो ये 27 भीतर देख कौन 27 भीतर देख कौन होची अच्छा मीनाशनी चली समय रे हैं तर्का तर्की हेलेनी उसका उसके हेलेनी केतबेले कौन हो ठीक अच्छे अच्छा अच्छा ये मनीष जीवन पानी फटका भितर टे चलती धक धक आम कि विपद कहूँ ना कि ना आगर मोर मृत्यु मृत्यु को मोर भय ना बाबा भल कथा कहले आगर मोर मृत्यु मृत्यु को मोर भय ना मृत्यु फृत्यु को भय ना ठाकुर जहाँ मत ये देवे आनी बसई से मु चले ठीक 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 कि ठाकुर मत अभाव रखी ना ना निश्चिंत भाव में देखो भक्त कषण पढ़ाटा 13 वर्ष होगा आसवा मोर से 13 वर्ष है बहुत आनंद अच्छी बर्तमान नेमाल पीठ भी कौन जल प्रलयर शिकार हम नेमाल पीठ राम पचारि से कहते कृष्णकर पीठ माने द्वारका द्वारका जलार्णव हो गला तमें तो कृष्णकर अंग संग तमर कौन हम ना अरे काले पद्मवन हेब विनाश तोते कहूची रामचंद्र दास पद्मवन भी काले विनाश हो कौन विनाश हम से कथाटा लिखि ना
ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ କେଉଁ ପୋଥିରେ ଥବ? ସବୁ ପୋଥିର ସବୁ ପୋଥି ସହିତ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଏ ପୋଥିରେ ଯାହା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପୋଥିରେ ସେଟା ଅନ୍ୟ ପୋଥିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଥି ଲେଖିଲେ କେମିତି ସେ କହିପାରିବ ତମେ? କେମିତି ଲେଖିଲେ? ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଏ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ। ହଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠେଇଲେ। 1,85,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ 1,85,000 ପୁସ୍ତକରେ ବାହାରୁଛି ଦେଖୁଛ, ହଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 2,00,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛି ରେ ରାମ ବେଳ କାଳକୁ ତୁ ଅନା। 2,00,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିଲେ, ସେ କେମିତି ଲେଖିଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ କୁହ। ସେ ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ କ'ଣ? ନାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ କେମିତି କେମିତି ଲେଖିଲେ ସେଟା କହୁନ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରୁଣା ସେ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗଣେଶ ହସ୍ତରେ ରହିଲେ, ଜିହ୍ୱାରେ ସରସ୍ୱତୀ ଯେଣୁ 1,00,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେ ଲେଖେ ତେଣୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ମାନେ ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଯିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ନିହାତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ଏଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଲେଖିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲେଖିଲେ। ଠିକ୍ 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଣେ ନା ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଯେ କି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଲେ କେମିତି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଥିଲା ଯେ କି ଏତେ ଜିନିଷ ସେ ଲେଖିପାରିଲେ। କାରଣ ଆମେ ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିପାରିବାନି, ଲେଖିବା ଦୂରର କଥା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କି 7 ଦିନ ରଖିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମହାପୁରୁଷ। କାହିଁକି? ରୋଗୀମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଥର ତୁମକୁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା ୟାରି ଭିତରେ ଏଇ ମିନସନି ଚଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଚ୍ଛା ଏ କଥାଟା ଡିଟେଲ କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ 2 ଜଣ ବର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଅଚ୍ୟୁତ ରହିବୁ ଅନ୍ନ ଆଳଠାରେ। ଏହିପରି ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅନ୍ନ ରାନ୍ଧି ପରସନ୍ତି। 7 ଦିନ ରହି ମାତ୍ର ଯିବୁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ, ଏହି ବର ମାଗୁଅଛି ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। ମୁଁ ପଦେ ପଦେ ଖାଲି କହିଦେଲି, ସେଟା ଡିଟେଲ ଡାଟାଟା ଆପଣ ପଦେ ପଦେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯେତେ ଋଷି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ ରଖିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ। ଯେତେ ଋଷି ସଭା ଶେଷରେ ନାରଦ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଓହଟ ମନ୍ତ୍ର ଗୋଟା ଅଛି, ପୋଡ଼ା ଜଳା ଶରୀର ହବ। ଉଲୁକା ମନ୍ତ୍ର ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନାରଦ ଛାଡ଼ିଲେ। ନାରଦ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ, ନାରଦଙ୍କୁ ଜଣେ ଋଷି ଯାଇ ପଚାରୁଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପୁଛି କାହିଁ? ନା ଅଚ୍ୟୁତ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଧ୍ୟାନରତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋଟିଏ ଆସିଲେଣି, ଏମିତିଆ କମ୍ପମାନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନାରଦ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାଖକୁ। ଅଚ୍ୟୁତ ଦେହ ପୋଡ଼ା ଜଳାନ୍ତରେ ସହି ନପାରେ ବିଦ୍ୟାନାଗାନ୍ତରେ। ଗୁରୁ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟ ରାମ ପାଶେ ମିଳିଲେ ଆସି। ବୋଇଲେ ଭୋଗୁରୁ ମହାପୁରୁଷ କି ହେଲା ତୁମ୍ଭର କୁହ ସନ୍ଦେଶ। ରାମବାଣୀ ଶୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ବଣି ନାରଦ ଦଣ୍ଡିଲେ ମୋତେ ଯେ ପୁଣି। ତୁ ଭୁଜପତ୍ର ଆଣି ଦେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କରିଦେଉଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲେଖିକରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯେନେ ଅଗ୍ନିରେ କୀଟ ପଡ଼େ ଆସି, ତେନେ ଯନ୍ତ୍ରେ ପଡ଼େ ନାରଦ ଋଷି। ଗୋଟା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ହେଇ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ନାରଦ କହିଲା ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ଭଲ କରିଦିଅ, ମୋର ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ବହୁ ଦିନରୁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ସେ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଚଳେଇଲି ତୁମ ପାଖରେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ କରିଦିଅ। ନା ତୁ ମୋତେ ଭଲ କର, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ କରିଦେବି। ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଉଭୟ ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଗଣ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅବା କେତେ ମାତ୍ର। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଠିକ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ ଯେ କି ଏଇଟା ବି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ମନ୍ଦିର ଦେବାଳୟ ଏସବୁ ମାନଙ୍କରୁ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ସବୁ ମିଳିବ। ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ସବୁ ମିଳିବ। ଦେବାଳୟ ତଥା ମନ୍ଦିର ଏସବୁରୁ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ସବୁ ମିଳିବ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି? ଆରମ୍ଭ ତ 24ରୁ ହେଇ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ।
24 ରୁ ହେଇକି 27 पर्यंत हबो 29 ठारू लोक भले रहिबे जे रहिथबे 29 पर ठारू लोक पूरा भले रहिबे 29 ठारू जे रहिथिबे हां जे रहिबे केते रहिबे जोटा महापुरुष लिखिछन्ती 10 अणा जीव 6 अणा रहिबो मो वचन अटे ध्रुव 10 अणा जीव 6 अणा रहिबो मो वचन अटे ध्रुव अच्छा एते लोक चली जिवे हां है कि भाई दिन को केते जाउछन्ती से सब बाहर सठी ना 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 ए पेपर रे जा दउछु मु जा देखुजी हाँ बहुत जिनस छाड़ी जाइए से माने से कौन लिखुवे ठीक कथा अच्छा अच्छा महापुरुष को लिखिछन्ती आधेरे 10 अणा जीवे 6 अणा रहिबे एटा मु कहिथली बोले हां एटा नै जो कहते किंतु महापुरुष लिखिछन जे कि 12 अणा चली जिवे 4 अणा रहिबे 12 अणा खसिबे 4 अणा रहिबे नीलांचल रथजात 9 दिन बंद निश्चय हम तो कहि अच्युत सत्य एटा कही सत्य वचन अटई असत्य भावना नकर तुही मरवे मेलछ तई उत्तरु साजिब दक्षिणे गाजिब पूर्वे कहीं न रहिबे झाड़ भाड़ धरी पश्चिमे रहिबे कूलकु विहन सेई मारक घाटी जे आसुची जोबरा धूमकेतु गगनर उल्कापात हेब सारा संसार प्रमाद हेब अपार जल न बर्षिब शस्य उणा हब अचिना व्याधि ग्रासिब अचिना व्याधि गोटे एचएमपी मुंड गड़ुथिब माल माल होई नयने सबु देखिब 28 अंके बछा बछी हेब 28 रे जात हेब नुआ सृष्टि 29 अंके आनंदे रहिबे भारत जनर गोष्ठी मीन सन्यासी देउथिब घंटे भारत लड़ाई हेब भारत लड़ाई हेब 10 अणा जीवे 6 अणा रहिबे मो वचन अटे ध्रुव एटा 6 अणा रहिबे मो वचन अटे ध्रुव 2.5 वर्ष घोर उत्पात 24 अंक को अना श्मशान पराए सारा संसार उच्छन होई बसिना मीन सन्यासी करिब राजत्व मानव मारुणी हेब पराधीन हेब ए भारत वर्ष शासन कल लागिब अराजक हेब एही जम्बुद्वीप भक्त होइबे छानिया अन्नहूति अग्नि प्रज्वलित हेब उच्छन सारा दुनिया छिनी छत्र हेब ओडिशा मंडल बुझल छिनी छत्र ओडिशा मंडल छत्र छिनी छत्र हेब ओडिशा मंडल थय न पड़िबे कही चकड़ा मडाण प्रकाश करिन दिन अछूत कुहई एथरे चकड़ा मडाण लिखिले 13 दिन पक्ष निकट रे हब 13 दिन पक्ष गला जगन्नाथ अनचर होइतले 13 दिन पक्ष निकट रे हब चैत्र रे जन नाई चैत्र रे आ जन उठिबनी ए वर्ष अच्छा धूममय हेब ए सारा संसार तोते मु देली चेताई मीन शनि गुरुवार रे पड़िबो गुरुवार पड़िबो मीन शनि मिथुन मास 13 दिन पक्ष हेब मिथुन मास 13 दिन पक्ष हो जाइए जलमय हेब ओडिशा देश सुण रामचंद्र कली भविष्य एटा कली भविष्य लिखा अछि टंका को चाउल पोषे जे होइबो मरुड़ी जे लागी जीव पारादीप ठारे आंभर समाधि से दिन पूजा पाइब नाही बेसी बेल गोल जे चहल महामारी मीन शनि जोबरा घाटरे धरा हेबे चोर मरिबेटी खंड ज्ञानी 13 दिन पक्ष निकटरे हेब 13 टोपी हेबे मेल धूमकेतु दृश्य पूर्व दिगरे पापी माने जीवे जली दिवस रे तारा गगने उदय ग्रह उल्कापात हेब हीराकुद बंध से बेले फाटिब नदी नाल घाई हेब हीराकुद बंध से समय भांगिब ताजर कहिछु मु एटा आगुर तो मु कहि दैछि ना ना बहुत बड़ा एटा कोन एटा चंद्रकल्प ना कोथरो एटा चंद्रकल्प ना कोटा नहीं नहीं एटा चकड़ा मडान रो अच्छा 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 बहुत बढ़िया अच्छा मते गोटे कथा कहतु अनेक समय जो आमर मालिका विशेषज्ञ मान कहउचंती जे कि मालिका प्राक्षिप्त होईची माने मालिका को किछि मिश्रण होईची मालिका रे
ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ମାଳିକାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏମିତି କିଛି ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇ ଗୋଟା ମାଳିକା ଭଳିଆ କରିଦେବା, ହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଠିକ କଥା ଏଇଟା, ହଁ ଠିକ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ଏତେ କାହିଁ? ନା 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 ନାଇଁ, ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋ କହୁନି। କଥା ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ ସଂସାର କଥା କହୁଛି। ଏତେ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ? ଏ କୁଶକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଚୁଚୁମିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତଳକୁ। ସେ ଚୁଚୁମା କୁଶରେ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବା? ନା 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 ହଁ ନା